তিনি চিনি বরি বদলনি থার্ড ফাউন্ডেশন ডে mo third foundation day ni je panda ni achung phak jigna puilano khagaham te chobani chibaya pharu tongu chungbai chini party ni president tipramotha ebong jatiyotabadi andolon ni shahinsha sar bigarangkhol tongu chungbai chini ADC ni chairman tabu baigabo dui bar chairman hai kukubui chairman ADC ni taku gokraj machang jogdish debormanang khulumungya pharu hambaya pharu chini joto CWC members MLAs executive members MDCs beri bodolni joto achukphang jigrok beri bodolni joto warriors bukuk songno belai hambaite chobani chibai yaphari ang kok thaije thaini chanai party jengja krak khai khlaimani jeng taklai proman rekhai thangnai parliament nirbachono যদি তিপ্রামথা বিজেপি বাই করে ইনকে বিজেপি নি খড়গনি প্রার্থী ভারতবর্ষ রেকর্ড বুটে ত্রিপুরানি প্রার্থীর স্থান দখল খাইকা ভারতবর্ষ হচ্ছে 3 নম্বর স্থান দখল খাইদানি তিপ্রামথানি এক দং মিয়া যখন আং মুখ্যমন্ত্রী ন কক সাকা Mukhyamantri na big congratulations sapru bosau with so much of respect and humbly honorable CM also reciprocated saying that big congratulations to you and Tipramotha also karon Tipramotha chhara musuk boot record khlaijani abo Tripura rajyo অসম্ভব মুখ্যমন্ত্রী কক আছে কিন্তু তিনিনি সাল আসাই পুরনো বরক কাহামগাই বা আসাই না নাঙ্গো আছে আসাই পুরন সিমি কেনজুয়া বিথি মাছায়া আসাই পুরন সিমি আয়রন ট্যাবলেট মাছায়া ভ্যাকসিন রিজাগিয়া চারাই পেট ওয়াঙ্গি নাইথগিয়াং থাঙ্গো আছে Tipramotha এবং TWF আসাই গ্রুপ বিসিক তামসি গুবলে বয়স আছে হিমনা সরঙ্গিয়া খাইছে পাপা না রঙ্গিয়া আছে পাপা হিন্দ্রপসে খাইছে ও Tipramotha আং মহারাজ তো তিনি বানো বারবার নাই শাকাইছে এক হাত তালি हो जाए तालिया हो जाए মহারাজ দান তিনি ফুঙ্গমালাইকে সার বিকারাং খলব তঙ্গ আনি মেসেজ মহারাজ নো ভেরি ক্লিয়ার ভারতবর্ষ যত পার্টি বিজেপি বাই আতাত খাইকা যত পার্টি ঠিকমুই থাকাইছে প্রথম কক মাওয়ান সুমেছে শিরোমণি আকালি দল পাঞ্জাব নি বিজেপি বাই অ্যালায়েন্স খাই তিনি কहीं কে না হারা কোন জায়গা করি গাইছে आसाम नि एजीपी थिगमुई थांगाइছে आं बरो सागा क्लियर लेट बीजेपी बाय आतात खाई कुनो बदल टिकी मानिया खोता बुकजरा किंतु जों प्रमाण मा खाइनै तिप्रासारक जे बीजेपी बाय आतात खायै सम्मान रुइ तिप्रामथानो भारतबर्ष बरो बाय टिकी तंगना नांनाय आइ किंतु आबन बागै महाराज आं बनो साका साइसुम केबो मान्या हिंदी सिनेमा उंगमानो हाइचे मैंने प्यार किया मैंने दोस्ती किया मैंने वो देश वो जंग जीत लिया अब हिंदी सिनेमा बुमुंगो मैंने बाइंगो हाइचे किंतु एकटा दल एकटा दफा टिकी तंगना हांकाय
हमने किया, हम सब लोगों ने किया, अब मा फाइनाय साइसुं केबो मान्याय कर्णांगान कोंग्रेस साइक्रार का बोना। आई टोल्ड हिम वेरी क्लियर, मैंने जब अपने जीवन शुरू किया अंसाका तिनी आं तुलासिको नि बरो आंनि स्कुलो मुसुखियो सैथुओ हरो आरन থেকে খুয়াই থাকা, খুয়াইনি থেকে শিলং থাকা, শিলং থেকে অরুণাচল, সারা দুনিয়া নাগপুর সহ কাথরোই বম্বে কাথরোই 22 বছর আগে আমি চাকরি আকার তাঙ্গাই 22 বছর আগে চাকরি আকার পুরো স্যার বিকের আঙ্কল চিনি তাকু গকরা জগদীশ দেববর্মা ওরা সুজাক বরক তঙ্গ আনি চাকরি আকার মানে একমাত্র স্বপ্ন চিনি বরক নাই মথাং মান্নানি কোনো ব্যক্তি বরক ন সমর্থন খাইয়ে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ন সমর্থন খাইয়ে অনিমেষ দেববর্মা গুলামি খাইনান বাগি পার্টিও পাইয়া দফানি স্বার্থ ন নাইছাং রাজনীতি পাইও আন ক্লিয়ার থাকে অরো সঞ্জারা আসুক তংনাই রক অংথং চিনি জগদীশ দেববর্মা কোনো বরকনি গুলামি খাইমানি কোনো ইতিহাস করে রাজনৈতিক সায়েন্স চিনি বিকের আঙ্কল তিনি জরা আপুসিন লড়াই খাই দংগাইছে বিন নগো কি মাইজানানি বিয়াল ডাক্তারও নাইজানি রাংনি বিয়াল করি দে বিন থানিবো বিয়াল তংনি না আন্না থানি বিয়াল তংমা বিনিক বাগাং মহারাজ দো সাকা মো पार्टी नो तुई जोदी दफानो मथांगनान गाय हम सब एक होकर के जो तो चंग एक संगे से लड़ाई मा खाइनाय केबुनी अपमान नंगै मानग्ला all have to be respected তিনি বরি বদল অনেক বরি চিনি যারা তিনিও হলো সক পাইয়া মনিহার দেববর্মা বাই যোগাযোগ খাইমাইয়া गीता देबबर्मा बाय जुगाजुग खाइमाया चिनि गोबां मा बुकुकसं ग्राउंड काहाम सामुंतां दंनाय दङ केदा बरक लोक আগরতলা ফাইমিয়া মনিহার সঙ্গে যোগাযোগ খাইমায়া नि बागै হয়তোবা পার্টি नि কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদবরক ফাইমানিয়াং দংনাই জমমনো বাবুয়ান সুনাই তিনিন দিনো পার্টি খাইনাং গাय সাमुंतांनायनि मर्यादा मांगनाय सामुं तांगिया बरं बिरुद्ध एक्शन मांगनाय डिसिप्लिन सारा कोनो पार्टी बसाई फाइमिया आं महाराज नो सागा आं जदि पार्टीनि बिरुद्धे महाराजनि खुंजुओ दैली खुचुर खुचुर खायै बुइनि हामियामां सावै जदि आं नेतृत्व रितंगाय प्रथम व्यक्ति नों आनो दलनि থেকে বহিষ্কার খাইदे आंओ दल तंगनो नुपजुक्त याय किन्तु जारामति खाई दंनाय आ बरनो जों मासिनि नाय टिप्रा मथा माने राजबारी आइचे लेट अस बी वेरी क्लियर टिप्रा मथा माने सेंट्रल लीडर बाय जुगाजुगाबो टिप्रा मथाया टिप्रा मथा थांनाय नाके जम्पु हिलजो थांने टिप्रा मथा नायनाके तकचे कामियो थांदे टिप्रा मथा नायनाके साब्रुमो थांने देश खसरै दङ हा सेकजागै दङ बुइनि बदल जतरो थांसायचे बीजेपी बाय जों गथालायका ककनि अर्थ बीजेपी बाय जों मनक जागनानि कक गयायचे बीजेपी नो बां कइनाय आईपीएफटी बाय जे व्यवहार खायकानो हिम्मत ता खायदि टिप्रा मथा बाय आमति व्यवहार खायनानै आइते अमति प्रामथा आइते जों जिगननि मानो 13 जन एमएलए मानो যদি টিপ্রাসা তেব থামসা তংখাই আগামী ফাইনাল নির্বাচন जों ত্রিপুরার যে সমস্ত এসটি সিট যদি হই जों তিনি ভারতবর্ষনি নেতারনো जों মেসেজ রিমানো হয় আং তিনি ওর সানান মুসুঙ্গো নীতিশ কুমার যখন ইন্ডিয়া মহাজুটিয়াকারি থাঙ্গো সারা দেশ নি বরক নীতিশ কুমার নি মখাঙ্গো খুকতি মুসুকাইছে মন নীতিশ কুমার একটা পল্টুবাজ দল পাল্টো খালি অ্যালায়েন্স পাল্টো কইছে কেন নীতিশ কুমার রে বখাও কাইসা কক তো জাং যে সিদ্ধান্ত নাহার মানি
आणि बिहारनी बरं स्वार्थे आणि दलनी स्वार्थे आणि बरं स्वार्थे नीतीश कुमार राइट टाइम राइट डिसिजन नाहारी तिनी नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू सारा एम फैक्टर सारा एनडीए सरकार दिल्ली चल आमहाय अवस्थान चिनी त्रिपुरा मथा त्रिपुराव जों तनिना नांनाय अनेक बरनो साव आरे त्रिपुरा मथा खाइताम खाइनाय बीजेपी फायदे कांग्रेस फायदे तिनी मंच आं बसाई सारन मुजुङो कांग्रेस बीजेपी डायरेक्ट जों थाङै चिनी सीट बुइनि उक्लगं नाय आइते आर त्रिपुरा मथानो जों दारगै तनि मांखाय तिनी जों त्रिपुरा जुग्र और थार्ड फाउंडेशन दे खाइमानु जदि त्रिपुरा मथा दल खाइजागाखाय बर'नि थार्ड फाउंडेशन दे फाइगामु बिनि बागै चिनी थामसा तंनानि वेरी इम्पोर्टेंट तै कैसा कोगां सानन मुजुङो तिनी मंचो चिनी जरा लीडर चिनी सुप्रीम लीडर का चिनी महाराज he is the topmost leader botebo bo responsible boro I don't deny that fact but we have to be more responsible more serious और top leader तो चिनी सार्बिकर अंकल चिनी एडिसिन चेयरमैन एमके जामातिया अनंत देवबर्मा राजेश्वर देवबर्मा पर्यंत they are not young leaders now they are responsible and senior leader একটা পার্টি ও ফুঙ্গো যে সিদ্ধান্ত নাহার মানি সারিগ কক কমাই থাকায় সারিগনি কক হর পক থাকায় জানুয়ারি মাসনি কক যদি ফেব্রুয়ারি পক থাকায় आ दलमनि गथक दल थानाय आं तिनी महाराज भाई मालयपुर बनो কক साका एक बार हमने थाम लिया सिद्धांत ले लिया जे चीनी अल्टीमेट गोल ग्रेटर त्रिपुरालैंड आ ग्रेटर त्रिपुरालैंड जों मास होगैनाय आइते बानो संका तिनी ताम जवाब रेनाय सीए नि बागै ताम जवाब रेनाय आं बनो साका त्रिपुरा मीडिया चैनल रो त्रिपुरा राज्य तबु सीए लागुंखाय त्रिपुरा मथान सिमी मुइतुंगागो नरकतांगी कैमरा चागै जितेंद्र चौधरी सोंमायो बगि वांजिं बहगदा आचाय नरकतांगी तिनी राधाचरण सोंमायो नरक जनजाति मोर्चानि जिष्णु देवबर्मानो थांतां सोंमायो नरक सीए नि बागै डॉक्टर मानिक साहानो तां सोंमायो सीए सम्पर्के नरक पूर्वतन मुख्यमंत्री मानिक सरकार तां सोंरा गया त्रिपुरा सारो मबो कैसा चाया दं भाई त्रिपुरा राज्य प्राय 60टा दफ्तर आंको बरक चैनल नायो निनी कारेंट करे कয়েকদিন आगे विद्युत मंत्री बागे একটা কক সারা গিয়া तांगै बो त्रिपुरा साया तागले माध्यमिक परीक्षा हो त्रिपुरा सारो बेलाके फेल का एजुकेशन मिनिस्टर मुख्यमंत्री बिरुद्धे একটা কক সারা গিয়েছে ताबो त्रिपुरा सारो नाइबा कि शुधु फरेस्ट मिनिस्टर आइते आं मासुङो नर ताकुरो त्रिपुरा राज्य ओ वन मंत्री नान बागै कुनो मंत्री रो कंपिटिशन खाइ आइते तामन बागै खाइ होम मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर बागी शेगो केवो वन मंत्री नान बागी शेगे आइते किंतु आबोले त्रिपुरा सा मंत्री बा उनके चिगि मान होइते आं नरक बैचर जागी आं नंनो साव होइते आनो सुगना चेष्टा ताखाय दे आनो प्रश्न खाइ बरो तामे अनिमेष देवबर्मा सिरिं आयंगो बलं दखल खाइ दगा अनिमेष देवबर्मा सिरिं बेम बीर नक बिसिं बेम खाइमा नक नुगि हाइचे बाक्सा दङो फुङाइखैनो बनियान गेन्जि चुम्बै बुइनो फुनुंना बागै फुङाइसिनो सानग्लास थुबै आधा किलोमीटर सरी मथरे कथरगे नगा हाबो आराइन ते खरचा दङ नक बिसिंगो डाम्बेल बारबेल तुयै आसों मासिंगो से तालकातै कलम तिरसारै ब्याम खायै बहक खाखला खाकब्रै खाकबा खाइसिब गाइছে नरगाबो नुगि हाइছে अनिमेष देवबर्मा मुख्यमंत्री मजानका
দেশনি আইন মোতাবেক জাংমান নগ্নুগনাই অ্যাকশন অবশ্যই হবে হইতে কিন্তু আইন মানি অ্যাকশন নেই নিন কক বড় চ্যানেলও পাই সামাবে অ্যাকশন লাগবে আরো থাঙ্গানোর ক্যামেরা ক্লাংলাই রিফিট হজা কাইতে পগৈ তা থাঙ্গে তা পুরো বিশ্বজিৎ দেববর্মা পানি সাগরণ বুথার যাব হইতে মুসিরকছে मोसाबाय वारजाखाय पशुपानो आ मुसिरक मुइदु नारागु हयत जों तो मनुष्य जों अतीतनि থেকে सोलोंदो अनेक खबर फुनुकजांनाय दङ साजागनाय दङ जों अनेक गाहाम गाहाम साव अनेक समय हयत वानसारं पत्रिकावाबो काया कारण चिन बरं गाहाम कगनो बरक सिया नरखे तामगाबसके ग्लां तां फ्लांना नांखा जतसे इंटरव्यू मारनाय जतसे मा सानाय आरो नों साइबाय बिखौ बबा रिडिं नायब्ला हयते पलिसि मै मा खायनाय आइन मै मा खायनाय आं तिनबो बुबाग्रान सावायते बुबाग्रानी बिबजिकचिनी एमपी आनो सावो जे मैं ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूं मैं किसी का नहीं सुनूंगा तोमले एमएलए मानव देबबर्मा एमएलए विश्वजित कलय पाथानलाल जमातिया तंगो आंसाका राजकुमारी जी आयं डॉक्टर मानिक साहब सावो आंबो माखनलाल साहानि बुस्लांबो जमीदारी व्यवसायी बरंनि बुस्ला आंबो मुख्यमंत्री सानैनो हामाय आइते जतनिनो कक्राक सादाय दङो किन्तु कार्यक्षेत्रे सामुंगो जखन थाङै खायनाय work will speak and we should focus on work जों सामुंसे मा थांनाय आंनावनो सावान थानि जा दप्तर दङ I am not happy I told आंसाकानो जेदिनो वन मंत्री रिजार्भ आं महाराष्ट्र साका I am resigning then and then आं resign खायनाय कारण ती प्रासानि नाय मोथां बन दप्तरनि बिसिंति यंमाय आइते बरगानो थामक गाइते पार्लियामेंट इलेक्शन पररो रद बदलनाय दप्तर काहाम फाइनाय ती प्रासान बागी सामुं तांनाय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी থেকে फोन पाई गानतानी अनिमेश साहब रुक जाओ अभी ऐसा कोई मैसेज देना नहीं चाहिए वहां सिर्फ मंत्री पद के लिए दफ्तर के लिए हमारे अलायंस पार्टनर के मंत्री ने अपना मंत्री पद छोड़ दिया ऐसा कोई मैसेज जाना नहीं चाहिए मैंने रोक दिया मैंने रोक लिया अपने आप को किंतु ताबुक पाई क्या महाराज तो ताकबो साइर हो थांग सालाई कई साजो को एग्रीमेंट जे एग्रीमेंट खाइमानी आ एग्रीमेंट अक्षर अक्षर रूपायन मांगनाय नतुबा तीप्रा मथा हरजुनि बुजानाय महाराज आंसाओ अमित शाह जी होम मिनिस्टर पन तोंगयांग मानो कोई बात नहीं जे कुनो होम मिनिस्टर गाय आं महाराज तो साका चिन एक डेलीगेट थों 9 मेंबर्स 7 मेंबर्स ती प्रमोथानी डेलीगेशन थों गताल प्रधानमंत्री एवं स्वराष्ट्र मंत्री बाई थांगै खुमते रिमाई रुवै चिन एग्रीमेंट नि कॉपी सिन फुनुगै नाय ये आपने कहा था ये आपने साइन किया था आप वो गाड़ी आ गया आप इसको इंप्लीमेंट करो जों थांग साइन है बरनो टाइम रे नाय एक बछर टाइम रे नाय 1.5 बछर टाइम रे नाय तार पर यदि इंप्लीमेंट नहीं किया तब देखो तीपरा मोथा का चिंगारी कहां से कहां जाता है कोथाई कोथाई कुनो बीजेपी नेतानो सपोर्ट खाइनान बागै केवनी बखा दुखनो पूरण खाइनान बागै तीपरा मोथानि एमएलए रक तीपरा मोथानि कुनो लीडर रक लाइन रमनान कक गयाइते बीजेपी ने अभ्यन्तरीण प्रॉब्लम BJP's internal problem is not our problem. Chini problem, Chin Dofani problem, Chini Hani problem. Serabon Sisagan Gurtomar night. Not only she would you hide. Anza Saidongo, BJP no tang bujinai. No attack Anglang. I am the last person. Kevo by Podotolito Kaijagay.
केवल भाई सातोक जगह चिकन स्नाम जगह अनिमे देवबर्मा 1 सेकेंड पाम बर्दाश्त क्लाइगला गाइছে आं जातिनि अनुचित सामुं चलि दङ आं आबर बर्दाश्त क्लाइगला गाइছে I will be very respectful to all my ministerial colleagues. They must understand BJP बो त्रिपुरा वो बछर की बछर क्षमता तंगनेनि कांग्रेस CPM में रेलाइना अंकाय बीजेपी को तिप्रा में तिप्रा मोथा चाहिए आकोक संबर्न क्लियर खेमा बुझक नहीं ताम खेगे नंग IPF टी सरकार खाइलाइका बुलाइका खुंजु किचिकलाइका जगा लाइनाव थांनान मुसुङे किन्तु जदि मजबुर खाइकाय IPF टी रकबेके खुंजु सिनिसे कागलायो जों बाइका मकल सिनिसे तंगला खाइছে आलायो थां सगैनाय जों कुनो दिनो सिरिं तंगला खाइছে so आं गोबां कक साना थांया दुइटावान मिटिं दङ तिनि चिनि अरजे बरिरो कुथुमलाइका अमतेबो वेल अर्गानाइजिंग बानो more planning or a whole ni seat capacity besar everything to be counted lekha bai siyai borok goni wai nangkai protek beri ni pikungo number wijeng chini program success ma khainai I'm not criticizing them kintu onek organizing itebo sirna tong sum klaina tong khoiche jo bhi karo अच्छा से करो अब महाराज आनो तिनी फुंगो कॉक रखा अब हम सब मिलके जन पार्टी नो साल उंगी जन निजरा मध्य कुनो डिफरेंसेस ते नारगलिया and I welcome Maharaja's decision Maharaj dibagi yafa khorob deche and will remain with Maharaj is our supreme leader जन जतन Maharaj bai tongne heiche bono chini leader bini netritwe no dol cholinai Bono Saka, you come in the party. Maharaja has agreed, but our party o teisha position narai. Maharaja will lead this party. Ono muchin bagi kaham haiche. Karon onek shomoy Maharaj no porichoy na thangtani sajago founder member, former chairman, amok somok aro tonglai. Let Maharaja be the real chairman of this party and lead from the front. And Maharaja had decision nang Bogoseka and we welcome it. Maharaja is our leader. Nardo belai pipeline hambai te chobani chibai yapari. Ani mo hodat je boktida buigan de sablai tongpuru current thang rema higinang thang sinai kan time karika. Abdi inglena wasaveno usaso resap tongani current shop tangaba gan kesaron tek tak so chini bukuk song ang kostoni zorao mo wati pantini zorao musuk khaipano kaham klaije loajiman bagang I really thank all of them jara mono pain naka but we have scope to learn more tebuzun klaiman hoiche musuk kok saino chini jotto okra rokno hambai te khulumu Sini warriors of no belai pipeline hambai te chiba ya pare ani ko gangoron muthak sine ti pramot hay blok tung TWF ay blok tung